Mami, elabu, whisky. Regarde. Mami, bravo. Kak terbang disong, elabu, whisky. Guillaume, elabu, porto. Kayak wine. Moi, jebu, whisky. Mango. Ayo, mana? Udah piringnya. Cepat piringnya. Udah, kau. Mana? Piringnya susun anak. Iya, resti kombia. Mana kakak Ara? Bisa Nana? Ini nak, ini aja nak, yang kecil, yang ini. Sendoknya, sendok. Kita combien de personnes Quatre. Cut. 6. Il faut 2 comme ça, mon chéri. Pour toi et Zara. Tiens. Voilà. Il est sale. Tu l'as pris comme ça, oh my god. Oh là là, aïe là là, oh là là. Là, sur la table. Si. Tiens. Tiens. Tiang. Tiens. Ah. Voilà. Udah dek, terus sana dulu dek. Nanti nggak cukup tangan kau. Tiens. Astagfirullah. Ça va aller ou pas? T'en veux d'autres? T'en veux d'autres? T'en veux d'autres? T'en veux d'autres ou pas? Tiens. Voilà. Oh itu guys. Udahlah dia, kau sekali gangguin loh. Nggak cukup tangannya itu tak. Amène sur la table, mon père. Kayak tuh semua. Amène sur la table, dépêche-toi. J'ai fait des muses. Oui, d'accord. Faut pas tomber. Vas-y, emmène là-bas. Non. Astagfirullahaladzim dia. Lepul Emmène là-bas pour toi. Non, toi, t'emmènes. Oui, tout j'emmène ça. ça, ouais, d'accord. Allez, Tout. allez, viens, pour donner à mamie. J'ai fait des muses, maman. Maman, regarde, j'ai fait des muses. Oke. Combien, papa? 6, ok. Pourquoi 6? Moi j'en ai un, de 2. 2 personnes. Ouais. Oh, il est bon celui-là. Je vais le couper en 2. Je vais porter. Ça va pas rentrer dans les pelles sinon. Tu l'as pas en France? Voilà. Si. Et il faut Il était coupé là. Et là Dan. Oui, Dan. Ça tout. Regarde, un, ce serait pas rentré. C'est trop grand celui-là. Dan. Tiens, toi. William, il faut le bois avec aussi pour enlever. le bois en faire combien? Il en faut combien? Avec une bouteille d'eau. Mais combien? Oh, non, moi, 4. Ok, 4. Oh. Ouais. Pourquoi t'as pas ouvert? Udah dibuka kok. Non. Jadi apa namanya itu? Gigit. Ah. Tiens. Aku suruh makan plastik ya dia. 4. Merci Zara. 3. Et 4 pour moi. Ini slice-nya Sopal. kanak itu apa itu bebek? Une bouteille, Bouteille d'eau. oui, et un verre pour toi. Ok, un Tu verre. veux que je rince ou pas? Un verre pour moi. Non. Un verre pour moi. Un verre pour Tu veux de l'eau et du whisky? moi. Moi, je suis là. Iya. Reine des neiges. Oh. Sa maman te vend, hein. Quand je t'ai fait. Elle Vache, habite tu à m'as fait peur. Saint-Hilaire de chez les Coba, kenapa? Je t'ai fait ça. T'as eu peur au début. Je suis allée Sur la voir kaget lah. plusieurs fois, Oui. Tunggu nak, belum. Bentar nak, on masih dit diituin avoir papa. à faire à des étrangers qu'à Alors, la est-ce que toi, tu famille. faisais le karaté avant? Oui. T'apprenais avec quelqu'un? Iya lah ya, ada gurunya. Oh. Tu vas pas, Corny, toi?
Mais t'as Le voir, quel si. âge? Je vais pas le voir, non? Lycée. SMA. C'est pas pour lui qu'il est. Oui. Il était au Elle Clion. met trop de Oui. d'école? Mais c'est compliqué pour lui. Sur aller, l'école. alors, je n'ai pas Bah, compris. karaté parce Ouais, qu'elle tu met me trop diras. d'école. Je sais où j'habite. Je Hein. terminerai. Parce que j'ai fini Je l'école. suis avec lui. Hein. Si tu veux y aller à dimanche ou à un café, Tu ne voulais pas je continuer? t'emmènerai. Tu sais toujours faire du karaté? Hah? Tu sais toujours faire du karaté? Alors, Oui, si anak kalau ada yang mau. Franchement. Kalau ada yang mau ini berantem sama Mamo, bagarre avec Mamo. Très bien de couper les pouces. Les femmes lah, jangan un garçon lah. Kalau un garçon ya nggak bisa lah Mamo. Je sais mettre un petit verre avec Il est resté combien de temps avec du Hélène? verre. T'as Ouais. Oh, j'en sais pas. Oh, ça fait quelques années. un Hein. petit verre et il est vert. Tapi Mamo mau nih berantem pakai kutu. Ne pense même pas. Iya, kalau pakai tangan nggak main lah, nggak keren. Une patate? En plus, tu te rappelles hier soir, Comment je sais donner plus une quand collation? on avait regardé le film de Une Sophie, petite? là, la fille, là, ça faisait ça. Comme ça. J'avais Ouais, mal aux os. Une grosse? en regardant. Non? Une petite? Oh, une petite, plutôt. Pas une grosse patate. Des patates de jardin. Oh, elle est énorme. Ta patate, Pour fait de jardin cette année. papa, ta patate, elle est énorme. Gâteau chocolat. Oui, avec crème anglais. C'est Guillaume qui l'a fait. Ça fait déjà Ini krem 1000 ans que j'en gampang lo buat krem ininya, krem anglais-nya. Enak guys, tapi aku beli aja. Tapi yang lebih enak di apa di etalase yang bareng presiden lebih enak. Tapi adanya ini ya, habis tok 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 tok. Dia, ini gato mon, gato. Kasih Zara, iya, dek, mam gato dek, mana dek? Il y a encore ici, là. Bah, il y a encore Zara? ici. William, tu veux quoi? Bah, moi, j'ai du gâteau. Pas de gâteau. Apa gato? Si. Maman, tu veux quoi ça? Zara? Maman? Oui, Tu veux quoi? gato. Ça? William, toi, Oui. tu manges avec maman, Oh. ok? Toi, tu manges avec maman, ok? C'est pas cuillère. Tu la manges pas, William. C'est pas cuillère. Dia pukul Tami Ah William, non, c'est pas bon. besar kali. C'est pour moi C'est pas ça? bon. William. Ah, Astagfirullah. Zara, va chercher une assiette s'il te plaît. Une autre? Ouais. Ok. Je te mets petit William pour goûter, d'accord? Ok? Est-ce que tu veux de la crème? Oui. J'ai déjà goûté. Goûte le chocolat. Je me rappelle, j'ai déjà goûté. Je te mets de la crème? Oui. Dessus? Oui. Je me... Oh, miam. Je me rappelle, j'ai déjà goûté ça et c'était trop bon. Plus le capti. Plus le capti. Mais change maman si tu veux. Gak usah makasih Zara. Dia suka kali gangguin aku loh. Gak seneng dia kalau aku seneng. Tengok tuh, punya dia banyak kali kremnya. Non! Masuk. Maman, régime! Udah Zara, nanti aku ngambil sendiri. Tu vois? C'est Guillaume qui l'a fait gâteau, mamie. Ah oui. Oh là là. C'est maman qui a fait. Je me rappelle, j'ai déjà goûté comme ça. C'est bon ou pas? C'était trop bon plus le capsi. Wala itu tadi cuplikan sebentar makan bersama kami. Itu nenek suami. Sebenarnya itu udah buyutan sih. Di sini sebutan untuk nenek, mami, dan buyut itu meme. Jadi nenek itu ibu mertuaku dan anak-anakku manggil ibu mertuaku nenek kan atau mami. Nah ini udah buyutan. Jadi harusnya kami manggil meme. Pernah kami beberapa lama manggil meme, dia nggak mau, keberatan. Karena katanya ketuaan. Aduh, dia nggak sadar umurnya 90 tahun, ya ampun. Aku tuh salah, maaf sekali lagi. Aku kira umurnya 87 tahun, ternyata 3 tahun yang lalu 87 tahun. Malam Natal pas di rumah ibu mertua, ternyata umurnya 90 tahun sudah, ya ampun. Tapi dia nggak mau dipanggil meme, maunya mami, ya ampun. Nggak mungkin kan terus dipanggil mami, aduh.
Nah, ini maminya ini udahlah panggil mami karena pengennya dia mami, ya udah di sini aja dibilang mami aja lah. Maminya ini tinggal 15 menit kurang lebih dari rumah kami. Makan siang bersama hari ini, nggak ada hari spesial, cuma ngundang makan aja. Di sini ada istilah ngundang mengundang ya, walaupun keluarga kandung sendiri nggak bisa datang ke rumah tiba-tiba kita tawarin makan. Dan gak enaknya lagi pas kita berkunjung ke rumah orang tiba-tiba orang itu lagi makan siang, ya udah mereka tetap aja melanjutkan makan, kita nunggu di ruang tengah. Nah ada loh beneran gitu. Jadi kita kan nggak tahu ini tiba-tiba mau berkunjung minum minum kopi, minum teh atau sekedar say hello gitu. Kita nggak tahu pas jam berapa mereka makan siang kan gitu. Kebanyakan orang sini makan siangnya sekitar jam 12, jam 1 kalau weekend ya, jam 12, jam 1, setengah 2 kadang gitu kan. Kebanyakan juga gitu di sini. Nah, kami datangnya itu jam 11-an, 11 lewat gitu. Ternyata mereka udah lagi pada makan siang. Ya ampun, kami nunggu di ruang tengah, tidak disiapin apa-apa atau minum apa-apa. Ya ampun, mereka lagi makan siang, nungguin mereka sampai makan siang. Ya ampun, sedihnya ada ya kayak gitu. Aku, ya ampun, gak bisa aku kayak gitu. Pernah adik-adiknya datang, kita lagi makan. Mereka datang tanpa ngasih tahu duluan, kita lagi makan siang. Ya ampun, ku berhentikan itu makan, gak enak lah. Terus karena masih ada sisa banyak pas saat itu masakan sisa malam, kan nggak cukup kalau nawarin orang itu, masa sisa-sisa dikasih ini. Yuk, aku berhentikan gitu. Kalau aku tengok, aduh mas apa ini, sisa apa, rupanya kata suami, udah nggak apa-apa. Gila apa kau gitu, mana bisa aku kayak gitu, aku bilang gitu. Ternyata ada snack-snack aja ditawarin, karena memang bener itu makanan sisa malam, udah panasan, sisa sedikit ya nggak cukup orang yang datang 2 orang. Ya lah masa tinggal korek-koretan kayak gitu kan. Oke lanjut, di sini ada sistem mengundang-mengundang walaupun sama mertua sendiri ya, nggak bisa kayak di Indonesia. Dan aku sendiri, keluargaku kebanyakan orang-orang sekeliling aku aja kalau semuanya ada keluarga atau keluarga kerabat ataupun orang datang, maksudnya keluarga dari jauh atau keluarga ataupun apa ya, bukan saudara sekalipun kalau datang ke rumah, bukan jam makan siang, ayo makan apa rame makan gitu. Kalau di sini nggak ada sistem kayak gitu. Memang ya beda negara, beda tradisi, beda budaya, beda semuanya gitu kan. Bahkan kalau kami ke rumah orang tua suami atau ke rumah ibu mertuaku sendiri, ibu bapak mertua nggak ada bisa ya, maksudnya aku ke rumah mertuaku nggak bisa mereka bilang, maksudnya nggak pernah mereka pas jam semuanya 1 jam lagi jam makan siang, nggak ada mereka bilang ya udah di sini dulu kita makan siang bareng. Nah di Indonesia hampir semua kebanyakan kayak gitu kan, jam mau makan siang, hehehe ngapain pulang, oh nggak enak lah bu pak, udah jam pada mau makan siang gitu, ya udah sekalian sini makan rame-rame, aduh gitu. Di sini nggak ada kayak gitu. Nah terus kalau nenek ini kami undang datang ke rumah untuk makan siang bareng aja. Biasa itu kadang sebulan sekali, kadang kalau lagi males 3-4 bulan sekali, nggak sesering mungkin. Karena itu kalau masakan Indonesia kan lebih lama di dapur. Jadi tadi cuma ini aja, masakan di atas meja buat raclette aja, lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Apalagi orang sini suka lah kan keju berkeju kan. Nah nenek ini tuh janda. Suaminya meninggal 32 tahun yang lalu. Tadi aku baru nanya pas di meja makan. Dia nggak memutuskan menikah karena, pernah aku tanya, sebenarnya itu private sekali pertanyaan kayak gitu, masalah umur, agama, kamu udah menikah belum, lah itu sangat privacy sekali. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu di sini atau yang lagi cari-cari orang barat, jangan tanya yang kayak gitu ya. Nanti kalau udah deket, udah sangat deket sekali baru tanya yang kayak gitu ya. Tapi pada saat itu aku nggak peduli karena kan anak-anakku ini kan cucunya dia juga lah. Kalau nggak dia nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ya ini aja tebel muka aja pada saat itu aku nanya. Terus dijawab dia bilang aku nanya kenapa nggak memutuskan menikah lagi setelah suami nenek udah meninggal gitu. Dia jawab
apa namanya, nggak mau capek katanya gitu. Udahlah, aku nggak mau capek gitu. Nah karena dia nggak mau melanjutkan lagi, ya sudah gitu. Tapi memang benar. Nah ini ada satu kejadian, pertanyaannya juga sama. Aku kasih pertanyaan sama kakak dari mamaku di kampung sana. Dia janda. Terus aku tanya kenapa nggak memutuskan lagi untuk menikah. Dia bilang, cari perkara menikah lagi. Udah tenang, udah punya untuk, maksud aku udah punya untuk yang dimakan, udah punya, maksudnya apa? Gimana ya? Udah punya yang dimakan. Jadi ada yang dimakan gitu. Jadi nggak perlu sibuk cariin suami supaya bisa ngasih dalam arti gitu. Udah ada yang dimakan, udah ada cucu, terus udah ada anak, udahlah cari perkara aja nikah lagi gitu. Jadi sampai sekarang dia atau kakaknya mamaku nih memutuskan untuk sendiri sampai sekarang. Nah ini nenek ini punya anak 4. 3 cewek, 1 laki-laki. Laki-laki ini bapak dari suamiku atau bapak mertuaku kan. Nah 3 cewek ini 2 diantaranya tinggalnya jauh sekali, beberapa jam dari sini. Nah paling bungsu yang paling kecil tinggalnya di Nantes, deket ya Allah, 20-25 menit di kota kan. Nah mereka musuhan lah mama sama anak Ninaha. Terus musuhannya bukan sekedar musuhan yang biasa-biasa sama kayak aku sama mamaku prepet-prepetan, marah-marahan, teriak-teriakan, habis itu udah, tapi perlu waktu yang lama. Bedanya kalau mama marah sama anak, habis itu udah kan, namanya darah daging sendiri keluar dari perut kita, keluar dari perut ya, maksudnya dari rahim kita kan, biarpun marah-marah pukul jangan kan. Setelah itu biar gitu kan, tapi yang dimarahin anak ini bisa mental, bisa teringat, bisa membekas kan, mungkin dari situ mereka marahannya begitu lama. Nah kurang ajarnya ini, maaf sekali aku bukan mau menceritakan anak yang paling terakhir ini. Ya ampun, sebrengsek-brengseknya aku sama orang tuaku, apalagi ya bilangnya ya, sedurhakannya aku sama mama bapakku dulu waktu masih muda-mudahan sekarang gak termaksud lagi. Terus siapa lagi ya, pokoknya sebrengsek sebangsatnya aku sama mama bapak aku tidak pernah, dan sampai sekarang belum pernah ya, semoga gak pernah kejadian dalam hidup kami dan anak cucu kami, keturunan kami, amin. Nah ini anak yang paling terakhir cewek. Kenapa nenek ini marah? Katanya pas terakhir operasi, kan operasi jantung 2 kali, operasi jantung, tengok kalian tadi kutanya, udah 90 tahun, udah operasi 2 kali, masih aja minum whisky. Gue bilang kayak gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama hati, sama jantungnya, nggak ada apa-apa. Ya tengok kalian, minumnya nggak gitu banyak, itu pun nggak dirompli lagi tuh apa namanya, nggak ditambahin lagi, habis itu sudah minum. Suamiku juga itu minum Porto itu warnanya kayak wine, alkoholnya juga nggak punya kadar yang tinggi, tapi ya tetap alkohol ya segitu aja, nggak ditambahin mereka. Nah ini si anak bungsu ini yang cewek pas terakhir operasi. Nah yang kedua ini kabarnya dari anaknya nenek ini atau bapak mertuaku lagi kritis gitu. Jadi karena umurnya udah tua kali pada waktu itu ya, terakhir operasi, yang kedua kali operasi, itu terakhir operasi ya. Katanya ya udahlah, kita tunggu aja gitu, mungkin udah ajalnya bahasanya kita. Nah inilah yang terakhir ini, siap-siap kalian tahu, ditelepon nih semua keluarga, termasuk abangnya itu kan adiknya dari abangnya itu bapak mertuaku. Diteleponlah bapak mertuaku karena bapak mertuaku di sini kan tinggalnya, yang di sana kan anak bungsunya lebih dekat dari rumah sakit. Mama kayaknya sebentar lagi meninggal, dan itu ada tohtu itu di rumah, di nenek ini melihara tohtu itu kura-kura, umurnya itu berapa puluh tahun sama dia tinggal. Itu kasihkan ini aja, rumah ini kayak mana, dijual, dibagikan berapa ya. Yang paling terakhir ceritain warisan udah, padahal kita belum tahu itu ajalnya kan, bisa aja masih hidup, ternyata masih hidup. Kalian tahu setelah itu kejadian
foto semua barang-barang anak si bungsu ini dibuang. Tidak ada satupun foto anak cewek yang paling terakhir ini. Ya Allah, katanya tadi dia ngomong, dia menceritakan sama suamiku ini, aku terlalu sakit hati kali. Aku bilang, itu anakmu, darah dagingmu, kayak manapun marah ya tetap anakmu. Dia bilang, jawab lagi, aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, ini apa namanya, personal sekali, tapi aku sakit hati sama anak yang cewekku ini karena dia menganggapku sudah mati padahal aku belum mati, dan dia malah apa namanya, malah ngomong ke sana sini keluarga yang keluarga yang lain tentang harta yang mau dibagikan. Dia istilahnya, masa dia bicara warisan sedangkan aku masih di rumah sakit, belum tentu aku mati pada saat itu, gitu kan. Sakitnya di situ, gara-gara itu dia, ya ampun, sakit hati sama anaknya. Terus dia ceritakan lagi, aku lebih baik punya teman daripada keluarga itu buat aku nggak ada apa-apanya. Oh, beda sama kami gitu, teman orang lain ngasih kau sesuatu, kamu harus balas budi. Sekarang susah sekali, beda sama keluarga. Seburuk-buruknya keluarga, saudara kandung, kami ya di Indonesia, aku bilang seburuk-buruknya saudara kandung, kita bakal pulang ke keluarga juga daripada ke teman gitu. Terus buat aku sendiri, dia bilang malah teman aku yang sering nengokin aku setiap bulan sekali, kalau mereka ada waktu mereka dateng nemuin aku. Nah itu baru kerasa kali sama nenek ini kan, di hari-hari tuanya anak-anaknya nggak datang baru kerasa kali. Tapi aku ambil kutipan, apapun yang kita lakukan baik buruknya akan kita tuai, pada akhirnya kita akan tuai nanti. Mungkin saja dia pernah melakukan kesalahan dulu sama mamanya, atau mungkin saja dia pernah melakukan hal yang sama dulunya, jadi masa tuanya seperti ini. Aku juga nggak tahu ya, aku nggak bisa mengejas ya, astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu masa tuaku nanti atau umurku sampai mana, yang dia jelaskan kayak gitu. Anakku sampai sekarang nggak pernah nengok aku, katanya. Ya ampun. Katanya anakku yang paling terakhir ini cemburunya ngeri kali, sama yang ini satu yang ini gitulah kan. Jadi yang ngurus nenek ini adalah suamiku dan bapak mertuaku yang sering kesana, yang bantuin kesana. Jadi suamiku ini, kalian tahu, yang diurus banyak kali, ngurus aku, ngurus anak-anakku, ngurus mamanya, ngurus bapaknya, ngurus adik ceweknya. Maksudnya bukan ngurus dalam arti setiap hari tengokin, buatin ini beli, enggak ya, bukan. Maksudnya kalau ada apa-apa jatuhnya semua ke suamiku gitu, karena memang yang bisa diandalkan itu hanya suamiku daripada anak dari bapak mertuaku yang lain. Anak dari bapak mertuaku itu hanya 3 ya, cowok 2, cewek 1, yang paling besar suamiku ini. Jadi kalau ada apa-apa yang telepon suamiku, kalau bapak mertuaku nggak bisa, bapak mertuaku kan anaknya mami ini gitu, kalau nggak bisa yang ditelepon suamiku. Terus ada satu lagi janda, nah di sini dekat rumahnya, sekitar 5 menit berkendara. Nah itu janda, dan suaminya itu sahabat terbaik, meninggal karena naik kuat itu yang rodanya 4, kayak motor tapi rodanya 4 tuh. Itu kecelakaan kuat, meninggal, umurnya nggak ada 45 tahun, meninggal di tempat. Sahabat terbaik, dan sampai sekarang kalau butuh bantuan istrinya, seumpamanya buang sampah ke tempat sampah atau ke area, ada tempat sampah di sini, tempat sampahnya besar, bukan tempat sampah ya, maksudnya state sampah atau apa itu ya, aula sampah. Jadi ada itu loh, apa namanya, apa ya, kayak laplas itu apa ya, tempat pembuangan sampah di satu daerah gitu, bertong-tong besar gitu, kita datang ke situ, kayak gitulah. Itu kalau mau motong rumput, minta tolong suamiku, semuanya free, nggak ada yang ini, nggak ada yang bayar. Kalau sama ini ya, nggak, sama yang janda ini kayak udah, mereka berdua udah kayak sahabat terbaik sekali. Sama neneknya juga, pokoknya kalau nenek, adiknya sekalipun, adiknya yang cowok atau mama, ibu mertua, bapak mertua, kalau kebanyakan sih mengandalkan suamiku gitu.
Tapi untuk yang lain-lain dia masih berkendaraan sendiri, masih masak sendiri, tinggal sendiri gitu. Rumahnya ya lumayan besar, one day aku ke situ deh. Kalau kalian tanya kenapa sih cerita-cerita yang private sekali, sebenarnya ini nggak private. Buat aku, apa yang ada di meja aku filter-filter juga. Apa yang kami komunikasikan, apa yang kami bicarakan di atas meja juga aku filter-filterkan. Karena kalian hanya tahu seperempat aja dari kehidupan kami. Nggak semuanya kami nggak semuanya kami buka depan kamera. Ada yang hal-hal bener-bener, ada hal-hal banyak hal-halnya. Ada yang nggak perlu dikasih tahu, ada yang memang harus dibuka gitu kan, tapi nggak telanjang ya kan. Gitu. Semoga jadi pelajaran lah buat aku, dan mudah-mudahan ada pelajaran yang kalian tengok dari video ini ya. Apapun, mau baik mau buruk, bakal kita tuai pada akhirnya. Ya ampun, sedih gitu lihat umur dia 90 tahun sendiri, terus masih ngasih pertanyaan juga sama aku sering sekali. Aduh Vika kemana, kenapa nggak datang ke sini, kenapa nggak datang ke sini gitu. Karena seumuran dia itu aduh cuma pengen ditengok, nggak pun lama-lama di situ, 5 atau 10 menit pengen ditengok aja, udah 5 menit minum teh, udah yuk pulang aku ya Memi, dah itu aja, nggak perlu bawa apa-apa, yuk Mi pulang gitu. Tapi karena memang aku orangnya banyak di rumah, kalau keluar penting-penting aja, udah aku jelaskan, bukan aku nggak mau dateng, tapi kalau seumpamanya kami bisa ngundang Mami makan pun ya ke rumah si itu, nanti dijemput ke rumah makan sama-sama gitu, sama aja lah itu, aku bilang gitu. Oh gitu aja, terima kasih ya yang sudah mampir. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ih, kok nggak kebejelet, aduh. Numben, bilang vlog selanjutnya nggak ini, gitu kan. Sampai ketemu teman. Ternyata ya ampun belum 1 menit suaranya sudah seperti itu. Oke. Terima kasih kakak abang yang udah mampir di vlog aku. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Bisa.